गाइस राज ऑर्बिट 2.0 फिलहाल आप लोग बहुत अच्छे है। और गाइस हमारे फोने चार्ज नहीं और बाहर तो अभी तो बृष्टि हो रहा है, आप लोग देखा हो गाइस। ये गाइस फिलहाल বৃষ্টি हो रहा है और আমি गाइस বাড়ির মধ্যে কিন্তু বসে আছি, লাইট মেরে ভিডিও বানাচ্ছি আর ফোনটা চার্জ দেওয়ার পরে ভিডিও করব। ওকে গাইস দ্য ভিডিও এনজয় अगेन। রাত হয়ে গেছে আর এতক্ষণ ফোনে চার্জ ছিল না বলে ভিডিও করতে পারি না। আজকে খালি বাসার মধ্যে যা যা করবো এগুলাই দেখ ना। ओके गाइस लेट्स द वीडियो। फिलहाल अभी क्या अभी दूध खाने के लिए दे गया है, मैं अभी क्या अभी फटाफट से खा लेता हूँ। ओके गाइस खाते खाते यहाँ पर गिर गया है और अभी क्या अभी मुझको मुझे बकेगा देखना। गाइस ऑलरेडी दूध खा शेष और कल के আমরা একটা ভিডিও বানাবো, মানে হেভি ক্রেজি ভিডিও হবে। আর ভিডিওটা কিরকম হবে আপনাদেরকে আগে বলে দিই। ভিডিওটা হবে আমাদের পুরো গ্রামে কয়টা স্কুল আছে আমরা ওইটাই কালকে ভিডিওতে দেখাবো। ওকে गाइस ওই ভিডিওটা সবাই দেখবেন। আচ্ছা কালকে ভিডিওটা কিন্তু এরকম আমরা यहाँ पर जो कुछ भी है फिलहाल अभी के लिए एक क्लिक में साफ कर देता हूँ। गो ऑलरेडी देख ही सकते हो फटाफट से साफ करा हो गए और एखाने कि আমরা একটা स्टूडियो बनाबो नाकि यूट्यूबर आप लोग ही पता ना। ओके गाइस फिलहाल देख ही सकते हो ये है मेरा वीडियो का सेटअप। आज के सेटअपটা কিরকম হয়েছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর গাইস আমার চ্যানেলটা তো মনে হয় ডাউন হয়ে গেছে, ভিউই গাইস হয় না, ইউটিউবেও সাবস্ক্রাইবার কম সমস্যা নাই। আর আমি কিন্তু ভিডিও প্রতিদিন রেগুলার কিন্তু এতেই থাকি, আপনারা তো জানেনই গাইস। আর আমার ভিডিও আপনাদের যাদের ভালো লাগে না তারা আমাকে ব্লক করে দেবেন, সমস্যা নাই। আর যারা পাশে আসেন তারা তো আসেনি। ওকে গাইস এখন কিন্তু আমরা কোনো ব্লগ বা কিছু মানে খুঁজে পাচ্ছি না বলে কিন্তু এরকম ধরনের ভিডিও বানাচ্ছি, আপনারা কিছু মনে করেন না। আর যেখানে আছে কিন্তু গাইস আমাদের ব্লগিং সেটআপ देख सकते हो, सामने वीडियो चलছে गाइस। क्या अभी तो मेघ डग रहा है, মনে হয় তো বৃষ্টি চলে যাবে, মানে কারেন্ট চলে যাবে মনে হয়, যত সম্ভব দেখা যাক। ओके गाइस भात दे चुका है, मैं खा लेता हूँ फटाफट से। ओके गाइस खाना हो चुका है और अभी क्या अभी 8:15 बज रहा है। फिलहाल देख ही सकते हो, फिलहाल अभी क्या अभी करंट गया है देख ही सकते हो, अंधकार हो चुका है। रात हो गए पियारा पड़बो और डाक আসছে থেকে যেখানে পিয়ারা আছে গাইস এখন এটা পেরবো দেখ না। সরি গাইস পারেंगे কি ছোট পানি ফেলবে তার কি কাটতে আসছে না শুনে। বাড়ির ভিতর গাছ থাকার মজা আলাদা, ফিলহাল খাতে মন যাবে এখন পেয়ে নিলাম ফটাফট। लाइटটা रेडी করে নি। একটা मैगी मसाला फटाफट से छील लेते हैं। फिलहाल हो गया है देख सकते हो। फटाफट से गाइस यहाँ से पेज सिलता हूँ देख सकते हो। मजा गाइस मजा। गाइस करेंट आ चुका है देख सकते हो। ओके गाइस आप लोग वीडियोटार फिलहाल व्यू चेक करना, এই ভিডিওটার ভিউ 10টার উপরে দেখবেন গাইস, ভিউ হবে না यूट्यूबेও और फेसबुक। ओके गाइस दिस द वीडियो अगेन। फिर चला गया करंट देख सकते हो, अंधकार हो गया है। मैं यहाँ पर बसा हूँ और बाहर में गाइस डाक मार रहा है। आज के वीडियो की बाय बाय।